mga kalisdanan ug sa inubsanon nga pagsalig kang Hesus. Unang hitubag ni Hesus, wala siya mawad-i sa paglaom. Tungod sa iyang dakong pagtuo, nadawat niya ang grasya nga iyang ipangayo. Kita usab karon gidapit sa pagduol sa Ginoo uban sa mapabsanon nga kasing-kasing nga dili matarog nga pagtuo. Isalig nato kaniya ang atong kalipay, kasakit, kabalaka sa mga pangamuyo nga nagtuo nga ang Ginoo kanunay maminaw ug mutubag sumala sa balaang kabubuton busa uban sa paglaom ug pasalig manindog kitang tanan ug atong awiton ang awit sa pagsugod. Sulod din atong Santos nga misa, atong ihalad ang mga intensyon. Pasalamat sa mga grasya nga dawat, ihalad ni Elgare Ponce. Pasalamat ikan sa Ponce family. Pasalamat ni Jason Ponce sa grasyas nga nadawat. Pasalamat sa tanang grasya, ihalad sa Sumingit family. Halad pasalamat ikan ni Mr. and Mrs. Lloyd Manlo. Halad pasalamat gikan nila ni Mr. and Mrs. Isagani Manlupi. Pamisa sa kalag ni Jerry. Misa pasalamat gikan sa pamilya Tumala. Donation sa piyesta sa simbahan gihalad ni Roland Edna Duhay Lungsod. Gikan sa Sapandalaga Chapel. Pasalamat sa Ginoo uban sa pangama ni Senyor San Roque sa mayong panglawas o sa mga grasyas nga nadawat
gihalad ni Coronado and Ahias family. Misa pasalamat sa grasyang nadawat sa Bukol family. Misa pasalamat gihalad ni Shirley Mahinay siyang ika-60 katuig. Halad pasalamat gihalad ni Mr. and Mrs. Nonon and Maribe Egay. Halad misa pasalamat ni Mr. and Mrs. Gary and Juliet Tan. Halad misa pasalamat ni Roland and Edna Duhay Lungsod. Sa mga halad naghalad ni Newdy and Venus Ahias. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ni Lorna Lorejo. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat ihalad ni Albert de la Cruz. Misa pasalamat sa gasa nga nadawat gihalad ni Gondelina de Pedro and family. Gondelina. Pasalamat gihalad ni Jenny Pabro. Misa pasalamat sa pasaulog sa kapistahan sa patron Senyor San Roque ug labi na sa kapiskay sa Panglawas gikan ni Mr. and Mrs. Elsa Celine and family. Misa pasalamat sa kapistahan ni Senyor San Roque. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat o mayong Panglawas. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat sa pamilya ni Merelo Gumiter. O misa pasalamat nga gihalad ni Roger Ahias o ni Sara Ahias and family. Misa sa kalag ni Serafina o Hertudioso nga gihalad ni Juliet Igay. Misa sa kalag ni Leon Benedicta, Leopoldo Estrella, Pedro Pablo Crisanta, Macaria Hermogenes, Apundia, Virginia o Nilita. Pamisa sa kalag ni Urbano, Emiliano, Panfilo, Nene, Camelo, Fernando, Carmen, Agaton o Lucia. Sa kalag ni Isagani Jr. o Noel. Sa kalag ni Lucio, ni Magna, Demetrio o ni Josepa. Sa kalag ni Ruben, Fidelina, Leonora, Rico, Valentina, Rosalia o Aquilina. Sa kalag ni Hermogenes, ni Leon, Benedicta, Pedro, Crisanta, Macaria o Pablo. Sa kalag ni Angelito, Delio, Delia, Florencio, Nelo, Osias, Diodoro, Diodora o Sergia. Misa sa kalag ni Joel. Misa sa kalag ni Adriano, Fortunata, Vicente Senior, Jubilin, Vicente Junior, Juanita, Generoso, Agustin, Elisa, Maria Rosa, Victoriano o Victoria. Sa kalag ni Norman, Jacoba, Anacleto, Maria Angela, Zacarias, Solomon, Francisca, Constancio, Felicissima, Porenciana, Roque, Abundia, Regina, Donata, Divina. Pamisa sa kalag ni Maralina, Ignacio, Catalino, Evarista, Crispin, Teresita, Maria, Eulogia, Andes, ug ni Patring. Sa kalag ni Santos, Julieta, Jose Senior, Alejandra ug ni Frank. Misa sa kalag ni Florencio, Rufina, Rosario, Miquelana, Cristina, Pedro, Vicente, Calixta ug Marcos. Sa kalag ni Lorenzo, Melencia, Zoilo, Rande ug Lorenzo Jr. Sa kalag ni Elisa, Teopilo, Roy, Venancio, Liberata, Maria Masiana. Sa kalag ni Lorenzo, Melencia, Zoilo, Randy o Lorenzo Jr. Sa kalag ni Eleno, Desideria, Lominado, Dionsale o Wilson. Sa kalag ni Inoy Tagapan, Kadong Tagapan, Carmen Tagapan, Oldareco de Pedro, Berhida Tagapan, Teodoro Tagan, Pilar, Agustin de Pedro, Rodrigo de Pedro,
Boyninado Francisca ni Zenora Lucia og ni di ko kabasa ni Dazana sa kalag ni Concepcion og ni Casio, sa kalag ni Margarito Perpetua Elpidia Tarciano Paulino Gregorio Juliana Andres Severino Rufino Zoila Leon ug Benedicta, sa kalag ni Pedro ni Crisanta Gregorio Juliana Macaria Amboy Leon Benedicta Pablo ug Maria, sa kalag ni Paulino Rufino Gregoria Consorcia Hermogenes Nelita Virginia Abundia Narciso ug Florida, sa kalag ni Maria Gemma Rosita Juliet Alejandro Sabas Filomeno Leticia ug Jocaster, sa kalag ni Nelcar Basnaventura Gabino Sabina Concepcion Tiburcio Rodi ug Juanita, sa kalag ni Basilio Senior Sebastian Francisca Ireneo Rufino Rosita Alfredo Valentina Aquilino, sa kalag ni Guillermo Jaime Crescencia og Romeo, ug sa kalag ni misa sa kalag ni Paulina Pasco Valeriano Bation Joseph Bangkat Mayumi Uga Rosalio ug ni Vicente Jr. ni sa kalag ni Roselina Vicente ni Telma ug ni Diosdado Senior, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio, sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, malipayong pista natong tanan, atong pakpakan ang Ginoo ug ang atong patron Senior San Roque. Malipayon ako nga mibalik aron mosaulog dining Santos nga misa. Salamat sa inyong pag-imbitar ug salamat usab nga ako miduyok dining maong piyesta. Ang atong mga intensyon, atong hinumduman, ang atong tagsa-tagsa kabanay, ang atong mga anak tingali nga naghatag og problema, atong iampo ni Senior San Roque, nga unta hikapon ang iyang mga panguna-una o nga unta siya magtinarong sa iyang kinabuhi. Aron ang atong intensyon, dawaton sa Ginoo, manghilom kita ug atong hinulsulan ang atong mga sala. Manghilom usa, unya mangayo kitag pasaylo sa atong mga kasalanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon kay nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dat-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.